kigdugtong sa iya. Luhod pangayog pasaylo. Kay bisan asa ta mga kaigsunan, ang Dios nagatanaw sa kasing-kasing nga mahinulsulon. Ang Ginoo mga kaigsunan mo pasaylo sa mga taong sinsiro nga mangayo kapasaylohan ngadto kaniya. Ang ikalima nagaingon, dawaton ang gasas kinabuhing dayon og mag-alagad kang Hesus sa kanunay. Makaalagad ba ta kang Hesus bisag niyata dinhi? Yes, makaalagad ta. Kita'y mag-lead dinhi sa worship nato. Kita'y mag-lead dinhi sa pagampo. Kita'y mag-lead dinhi sa pagtuon sa balang kasulatan. No, naman siguro mo mga Biblia dinhi. Naman siguro mo kuan dinhi. Mo na siya igsuon. Atong paningkamutan aron sa paggawas nato mahimot ang bag-o kadto ingon nga gikan man siya dito sa kuan niya paggawas buutan naman kaayo. So dako kayo kalipay mga kaigsunan ng mga tao ang makakita. Pinadayag 3 versikulo 20. Tan-awa nagatindog ako sa pultahan og nagatoktok. Kung may magpatalinghog sa kong tingog og muapli sa pultahan, unsay giingon niya, kaniya mosunod ako og makigsalo ako sa pagkauban kaniya og siya uban kanako. Maabot ang panahon igsuon nga ang Dios makigsalo sa atos pagkaon. No, mo ni gisulti sa Biblia. Ang pagdawat nato kang Kristo mga kaigsunan, mo ang pagdawat nato sa kinabuhing walay katapusan. Ang atong kinabuhi dinhi mo bura. Swerte na kaayo mo karon niining new generation era nga moabot mo 80 ka tuig. No? Sa 60 pa lang nga nakit na inyong mga tuhod. No? Musitinta pa lang wa na nagkuan na. Mubura kayong atong Panginoon sa kalibutan igsuon. Kanang nahibilin nato nga kinabuhi karon. Atok ning himuon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw usiki ang atong mga kinabuhi. Dili nato usikan, no? Muna ang unang Juan 5:13, nagsulti ako kaninyo base sa inyong na masabtan nga aduna kamoy kinabuhing dayon kamo nga nituo sa ngalan sa Dios. Amen. Amen. Kita nga nituo sa ngalan sa Dios, apil ta nga makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Apil ta kayo mga kaigsunan. Dili ta mo sugot, no? Kay kung wala kay kinabuhing walay katapusan, sigurado kauban ta siya wa igsuon nga mga impierno. Mao ni siya mga kaigsunan ang mensahe sa cross gibuhat ni Kristo. Kapasaylohan, paglaom, gasa sa kaluwasan. Mao ni siya ang mensahe. Mo na nga kung unsay imong pagpili ron, mingon dinhi my choice, my destiny. Choice is free, but you are not free to choose the consequences. No? Libre ang pagpili, pero dili libre nga mupili ka unsay resulta sa imong pagpili. Mubuhat kag maayo, maayo ang resulta. Mo'y gusto nimo, pero mubuhat kag dautan niya maayo ang resulta, di pwede. No? Di na pwede. Mo na nga choice is free, but you are not free to choose the consequences. So ang pagpili, kinsa imong pilion, si Satanas ba or ang Dios ba? Kung si Satanas mga kaigsunan, makaangkon kag sala og kamatayon. O ang Dios ang imong pilion, pagkamatarong og kinabuhi, kalinaw sa kinabuhi. Walay gubot nga kinabuhi. Kung ang imong kinabuhi imong ipatunong sa Ginoo, bahala kung unsay atong kahimtang sa kalibutan. Galisod batas itong panginabuhi basta patas lang ta, no? Magkinabuhi tang matarong sa tubangan sa Dios. Mo na nga duara ang atong atuan, langit o impierno. Nagpili ra ta, walay tunga-tunga ha. Walay giingon sa Biblia nga na itunga-tunga, na or. Kabasa mo or, wanay apil, no? Dahil mo pili mo na. Si Kristo nagpakamatay igsuon sa atong mga sala. No, mo nang mudukol gito sa iya. Mo na hinahitabo kang Kristo dito. Unya atong tan-awon mga kaigsunan ang nahitabo sa iyang kamatayon.